Alright, ito, bababa na tayo ng ano, galing Japan. Oh. Galing Japan yan, mga ulo. Kasama yung tao din, hindi kasali sa surplus yan. Yan. Isa pa lang, wala pa na ilabas. Transmission pa lang isa na ilabas. Tawag ka tapos. Tawag ka. Tinamad na kaya pinutol. Sayang oh. Molye pinutol na putres yan. Wala pa kinabang tuloy. Yan, binababa na mga brother, mga bro. Atras. Yan. Baba. Pati tao sa taas, baba. Pati tao sa taas, baba. Bagong modelo to. Isuzu Giga. Usok-usok yung makina, may kasamang makina. Uulan pa na, brother. Kadas, maulan pa. Sige pa ulan, sige baba. Kasi kailangan na matapos yung container. Ito yung laman, tingnan natin. Ayan. Ayan. Oh. Ayan yung laman, maulan. Oh. Pa. Ginawa na muna yung forklift eh. Marami pa, handa sa assist yan. Ito, yung malapit na sa atin. Takbo, baka pa walang preno, pisa. So yan oh. Oh. Yan yung ulo. Bagong bago. Sige ulan. Ulan. Sige, dito lang muna, umuulan.